कौन आप जानते आम कटक जिला बांकी रे जेते भी सब प्लास्टिक अलिया को लेके गवर्नमेंट गोटे बड़ पार्क हबा बर्तमान मुझे जो लोकेशन को आसी वीडियो करिया आम जारी जाऊँ यहाँ हूँ से लोकेशन आपण आसतु जगह उपभोग करेंगे। बर्तमान मुझे चली जारिया डैम आपन को वीडियो थ्रू देखे जाऊलु टे जारिया आड़े बुलिया देखी देखी दिया किए बर्तमान आम चल ब्लॉक करिया गाँ भीतर पसिक जाक पड़ुछि सीधा सीधा वाले बाँ पाखे पड़े डाण पाखे बाँ कर से आगे जो डैमटा है बड़ डैमटा एटा होछि बड़ जारिया बड़ जारिया एटा थान जारिया एटा थान जारिया और गोटे वीडियो कहे तुम किसी कह वीडियो जारिया तुमरी गाँ डेभलपमेंट हम कौन कहले कहले ठीक है शुण आम गोटे ब्लॉग करूँ जारिया को माने लोकेशन टा कहले आमर सब आम घर हूँ बाहर रामचंडी आम आस गोटे वीडियो करने आसलु जारिया बुलिया वीडियो देख जारिया भल पार्क 3 किलो बाट होछि छकरू 3 किलोमीटर बाट किंतु पिकनिक भल जगह है बढ़िया भोजी भात भल मतलब सब बढ़िया पूरा बढ़िया होछि ना भोजी तो बर्तमान काल जेटी हम गाँ को इतने गाड़ी मोटर होछि पाखे होउनी पाखे होउनी एठे आउ सेठी ए जो जारिया मेन बाट तो एटा नो बोझा मेन बाट एटा ना एटा मेन बाट गाँ भीतर जो दीटा बाट अछि दीटा गोटे गाँ भीतर बाट इटे देवी अछि देवी दुआटी गोटे रोड सीधा हम देवी दुआटी प्राय हम देवी दुआटी हम सुविधा हो सब सुविधा देवी दुआटी जो रोड टा भाछि तो सेकर डायरेक्ट मिस्टेक पूरा मिस्टेक हम थाना जारी मिस्टेक थाना जारी छाड़ दिबे बढ़िया पिकनिक कर जे एया के डेवलप हेगे बेसी आ डेवलपमेंट हबो हां हेले लोकटी आत कहिबे खाली बंधडा की पानी अछि पानी थेले को हबो ट्यूबवेल दरकार से पानी पिया संभव नुह कहीं ट्यूबवेल गोटे जोड़ा गले लोक बहुत आश्रय करते वीडियोटा करुचु माने लोक जानिले वीडियो थ्रू रे आसीबे जारिया भोजी भात करे कौन भाई हिंदी की फोटो उठाऊ कौन भाई से आमको पचारे पानी सुविधा बहुत पानी अच्छी उपयुक्त पानी नुह पानी नुह कि भोजी भोजी करने वीडियो थ्रू करा चाहूँ आपड़ जब भोजी भात करा चाहते कि रिंग सेरेमनी करा चाहते कि बाहर भोजी भात करेंगे आसिए फास्ट सेकेंड जारिया फास्ट जारिया सेकेंड जारिया तो आगू हूँ सेकेंड आगू हूँ फास्ट आगो सान जारिया पचे बड़ जारिया दीटा जारिया सांग मैंने आम बर्तमान आसिक पहुँच गलु से जारिया रे एटा जारिया नंबर 1 आम आपन को सब जगह भल से बुले देखू आसतु वीडियो थ्रू आसतु सब जगह देखू आपण माने जो प्लास्टिक चेयर हो कि ड्रेसिंग टेबल हो कि भंगा जिनस आपण मैंने जहाँ फोपाड़ी दौरान धर उदाहरण आम घर जो प्लास्टिक चेयर यूज करे आम फोपाड़ी दौचे आम क्या दे कबाड़िया को दे दौचे कबाड़िया आणिकी कौन गोदाम को दौरान गोदाम देखो आसिक के प्लास्टिक भंगा चेयर पड़ी देखो के भंगा चेयर बाल्टी फैन सब जिनस पड़ी ये भंगा जिनस एत भल जिनस तैयारी होपण से विश्वास करें ना तुलना भी करें ये भंगा चेयर एमती गोटे माछ तैयारी मुझे माछटा ही देखेबी आस आपण तो पिला छुआ हेल्ले खेलना आनुवे देखु छोट छुआ को खेलना भी ये पड़ी छोट छुआ खेलना पड़ी आधे भी भल भल जिनस तैयारी देख आस देख देख प्लास्टिक भंगा चेयर जार देखो कितने सुंदर माछ देखो माछटी केमिति लगुच वीडियो थ्रू रे कहबे पूरा भंगा चेयर है देखो गाड़ी रो बनेट बढ़िया वीडियो केमती लगुच कहबे सबुज प्लास्टिक चेयर भंगा चेयर देखी पारे माछर दांत बाइक रही आटा भी कार रही आखि लोक मान हेलमेट रे देखो साग माने प्लास्टिक भंगा जिनस केते सुंदर जिनस तैयारी होची पूरा माछ तैयारी होची एटा गाड़ी रो आग बनेट एटा होची माने प्लास्टिक चेयर जो ता गोड़ कहती भांगी जाइछि देखंतु ता भंगा गोड़ रे हेछि बढ़िया हेछि पक्षी हेछि
ଆପଣ ତ ଡ୍ରମ୍ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟା ଡ୍ରମ୍ରେ ବି ଭଲ ତିଆରି ହେଇଛି ମାଛ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ସେ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରିଆ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋଟିଂ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ସବୁ ଲୋକ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ। ଜାରିଆଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ବେଶୀ ଲାଗୁଛି କାମ ବି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି। ପୁରା ମୟୂର ଦେଖେଇବି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି। ଆସ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲ। ଦେଖ ମୟୂର କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ। ମୟୂରଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହ। ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ହେଇଛି ମୟୂର। ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଲ୍ରେ ତାର ଆଖି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୟୂର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର। ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୟୂର ପୁରା ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାୟାର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଟା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କହିବେ। କୁହ କେମିତି ମୟୂରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୟୂରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଏଠି ଆଣିକି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଯିଏ ବନେଇଛି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ଦେଖ ମୟୂରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ୁଛ ମୟୂରଟା ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତଳେ ବି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିବେ କାରଣ ଜାଗା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଜାଗା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୋଜି ଭାତ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଜାଗା ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଗା। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଲୋକେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ବୋଟିଂ ବି କରିବେ। ବୋଟିଂ ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ବୋଟିଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଜାଗା ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ତ ଆଗରେ ମାଛ ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ମୟୂର ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ହାତୀ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖେଇବି। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜାରିଆ ବୁଲିବାକୁ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଜାରିଆ। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ଜାରିଆ ବୁଲିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ କି କ'ଣ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେଲା କେଉଁ ପାର୍ଟି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ସଜେସନ୍ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜାଗା ସବୁ ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବୁଲେଇ ବୋଲି। ଆଉ କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତମେ ଆସିପାରିବେ କପଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାରିଆ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେ କପଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆରାମସରେ ବସିବେ ଏଇଠି ଭୋଜି ଭାତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବି ଭଲ। ଜାଗା ଭଲ ହେଇଛି। ଉପଭୋଗ କରିବେ ଜାଗା। ଭିଡ଼ିଓ ବି ବଢ଼ିଆ କରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ଆସିବେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବେ। ଜାଗା ବି ବସିବେ ପୁରା ଚାରିକୋଣ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୟୂର ଆବାଜ ଶୁଣିବେ। ହାତୀ ଆବାଜ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ଆରାମସରେ ବସିବେ ଜାଗା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିବ ଟାୟାରକୁ ବି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। ଭାବିବେ ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ଟାୟାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ଟାୟାରକୁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର କେମିତି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟାୟାର ଆପଣ ବି କହିବେ। ରିଜେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଛି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ସେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ରିଜର୍ଟ ବି ଅଛି ଏଥିରେ। କହିଦେଲି ନା ଗାଡ଼ି ଟାୟାର କିଛି ଅଦରକାରୀ ଟାୟାର କି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାରରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାୟାର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାରରେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଇକି ଟାୟାର ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଶଗଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଶଗଡ଼ରେ ଆଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ରେ କେମିତି ଭଲ ଆର୍ଟ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶଗଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ହାତୀ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ
ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଟାୟାର ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଆକେ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଟାୟାର ରହିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ବୁଲିଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାୟାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଟାୟାରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ହାତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି ଟାୟାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ୱେଟ୍ କର ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବୋଟିଂ ଟାଇମ୍ ଏବେ ବୋଟିଂ କରିବୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଏବେ ବୋଟିଂ କରିବୁ ଆପଣ ତ ଭାଇ ଭାଇ କେବେ ମଜା ନେଇନଥିବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବୋଟିଂ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆହୁରି ମୋର ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଝିଆ ଭାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇବି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଟାୟାର ଯେଉଁ ଟାୟାର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଟାୟାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛ ହେଇଛି ବତକ ହେଇଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆପଣ ଚିନ୍ହିଥିବେ ଆଉ पूरा टोटाली एटा टायर रही केमती दृश्यटा केमती लगुच आपण भल कहे एटा माछटा एटा तो भल कि मु कहि परिबिनी बग ना कोन बगटा को माछ खाइछि आपण कहि परिबे कमेंट करिकि दृश्यटा केमिति लगुच आपण कहिबे बग को माछ खाइछि मु तो कहूछि सिंगी माछ खाइछि तमे को माछ खाइछि कहबो मो कमेंट रे कहबो को माछ खाइछि आ जगह केमिति लागिला मो कमेंट सेक्शन में कहबो आसो एबे बोटिंग टाइम सांग माने देखंतु एबे मो दी भाई जाक एबे बोटिंग करसुंती एबे बोटिंग टाइम एबे से बोटिंग करिवे एन्जॉय करिवे आ माने बोटिंग कर साला पर केमिति लागिला से निजे तांको पार्टी रे कहबे एबे कुआडे जाउछो बोटिंग केमिति लागिला कहबो कमेंट रे एबे हम बोटिंग करछु ये हम मनोज आम बोटिंग कर देखिपे आम पेडल मार्चु देखिपे आम बड़ भाई बोटिंग कर एकला देखिपे आम मनोज देखिपे बड़ भाई आम आसिले बोटिंग करके सी गोटे थे जाऊँगी आम मनोज आ मु गोटे थे जाऊँ एबे आम जीवु से मझी आड़ को हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम बर्तमान बोटिंग करने आसचु आपन को तो मो वीडियो रे कहउथिले आपन आस आम ओरे जगह उपभोग करिवे केते सुंदर दृश्य देखो बोटिंग चलची संपूर्ण मागणा आपन आसीबे बोटिंग करछु आपन आसंतु जगह उपभोग करिवे पूरा बढ़िया सुंदर दृश्य देखंतु आम बोटिंग करूछु बहुत बढ़िया लगुच मु तो से आपन कौच आस बोटिंग करूँ ये सान भाई आसीगले आमर ये आम सान भाई मैंने आसिले बोटिंग कर देखु केते सुंदर दृश्य देखुं तो माने एते सुंदर दृश्य आपन कौटी भी पाइबेनी निश्चित लाइक करिवे देख लाइक करिवे जगह केमिति लागिला आमको कहिबे फ्रेंड देखंतु मो सान भाई दी जन जाक बोटिंग करसुंती से दी जन गोटे बोट्रे जाइछन्ती मु एका गोटे बोट्रे जाइछि वीडियो मस्त लागुछि आपण आसंतु आपण परिवार नै के आसंतु परिवार लोक नै के आसंतु दृश्य देखिले तो सांग माने देखुथुबे आमे एठी बुलुछु आउ सेठी लोक सब आसले एथरक बोटिंग करिमु बहुत भल जगह होती मागଣା बोटिंग करा जाउछि आ आपण आसंतु एटे बुलंतु मनोरंजन करंतु केमति लागे जगहटा कमेंट सेक्शन में कहंतु हेलो फ्रेंड्स देखंतु बोटिंग पूरा केते बढ़िया लागुछि पूरा स्विमिंग पूल भले बोटिंग करिया पड़छि एटा होछि तार हैंडल एटा होछि ता पेडल बढ़िया लागुछि बोटिंग करिया पूरा मस्त जगह है जगह आसे उपभोग करिए बढ़िया लगुच सुंदर दृश्य आपण कटक भुवनेश्वर रे तो एमती जगह पाइबेनी मस्त जगह है पूरा जगह उपभोग करिए
जदि भी आपण फैमिली मैटर नहीं कि टेंशन अच्छी ताल आम जारिया आसतु जगह उपभोग करेंगे बोटिंग करेंगे आपण फैमिली मेंबर नहीं आसतु मु नेक्स्ट वीडियो जो आपको पकई कही ए जगह कमेंट कर कहे मत किटा लोक कही भाई यहाँ कौ जगह कमेंट सेक्शन कही यहाँ हूँ जारिया बांकी जारिया देखो से कमेंट सेक्शन देखिए केते लोक आई देखा तो कैमेरा मैन को कहबी टिके जूम करके देखेबे मत नेक्स्ट वीडियो कही कौ जगह मु जगह मेंशन करी आ देखो से जगह देखिए केते लोक आसती बर्तमान सी कहते भाई तुम टे आस आम टे बोटिंग करूँ बर्तमान आम जेहेतु सी बाहर आई मो वीडियो देखिकी आम बर्तमान बोट नहीं से जीवु सी आराम फैमिली मेंबर आसती से बोटिंग करेंगे मो वीडियो देखिकी सी आसती जाजपुर आसती मो वीडियो देखिकी कहले भाई जगह मस्त जगह है जाजपुर आसती बर्तमान आम चलू पाखु रखुचु सांग जय जगन्नाथ चढ़ी जा रेडी स्टार्ट ए ला ताकू दे पेडिल मारू से पुओ छाड़ दे मारू से वीडियो कलर देखिए केते भल लगिला बहुत बहुत बाटर लोक आसुंती वीडियो करिया को भोजी भात करिया को उठला तो कथा कौट कर मुझे लोक भी मो मेसेज देखी आई डमणार किसी लोक आसती पटियारू किसी आसती भुवनेश्वर किसी आसती आठगढ़ भी किसी लोक आसती बहुत बाटर लोक आसती बोटिंग देखिए जगह भी भल होती वीडियो वीडियो करने कलापत्र वैदेश्वर बांकी लाइन भी लोक आसती जाजपुर लोक आसती मो सहित भी बहुत लोग बोटिंग कले कहले भाई भल लगिला आस आडियो वीडियो थ्रू सब देख दियो फास्ट लास्ट काम है बेलू तुम अच्छ ना रही कम सैले सब वीडियो उपभोग कर बोटिंग कर सब बोटिंग कर भाई एबे आमे बोटिंग करिक आसिलु किछिटा लोक मो कमेंट कहते भाई ये जो जगार बोटिंग कर जगहटा कौटी मु भी कमेंट थ्रू कही सी भी कॉन्टैक्ट नंबर मत देते आज जस्ट आम बोटिंग करूँ कॉन्टैक्ट नंबर कॉल करके आसिले मुझे पूरा बोटिंग करैली संपूर्ण बोटिंग पूरा संपूर्ण फ्री से बहुत धन्यवाद देला बोटिंग पूरा फ्री आसबे आपण मो कमेंट सेक्शन में कमेंट करी कहे कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट देवे बोटिंग आपन को भी आम बोटिंग करूँ आपन को गोटे एमती दृश्य देखेबी आपण आखि झलसी जीव बटरफ्लाई देखो बटरफ्लाई पूरा प्रजापति केमी देखो देखो केते सुंदर दृश्य देखो केते सुंदर होइछि देखिले बटरफ्लाई केते सुंदर होइछि देखो केते सुंदर दृश्य देखो केते सुंदर दृश्य बटरफ्लाई केते सुंदर होइछि आपण देखुछंती पूरा प्रजापति आपण सबुतिक भंगा दोतड़ा जिनस सब डस्टबिन में फोपाड़ुंट किसी फोपाड़े से भंगा जिनस आपण बहुत सुंदर सुंदर जिनस तैयारी करेंगे देखो केते भंगा जिनस यहाँ जार्किनी ये सब जार्किनी
ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ସବୁ ଜାର୍କିନ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଆସ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଅ।